आगमन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उनका स्वागत कर रहे हैं और कार्यकर्ता जोश से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। কেঁদেছি অনেক, এবার মোরা তো ভোটের দিনে ছাপ্পারি কি চলবে না তো। भारत की ओर अपने राज्यों को ले जाएगा। साथ में 5 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री, ऐसे एनडीए विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद करने के लिए जल्द ही यहाँ सामने आ रहे हैं। জনতা পড়ছে ধুকে ধুকে, বাংলায় বিজেপির রেকর্ড জয় আমরা দেখেছি। এক্সপোস্টে কর্মীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐতিহাসিক জয়ে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান অমিত শাহ। এবং এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি রয়েছেন এবং তার সঙ্গে একাধিক প্রথম সারির নেতৃত্বরা তারা রয়েছেন অমিত শাহ, রয়েছেন রাজনাথ সিং। মৈত্রীর প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। মৈত্রী, আমরা দেখেছি বিজেপির রেকর্ড জয়ের পর এক্সপোস্টে কর্মীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী এবং আজ বাঙালি স্টাইলে ধুতি পরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি,